पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में कमी की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब LPG की कीमत में भी 11 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो कमी। LPG की फ़ी किलो कीमत 238 रुपये मुकर्रर। मुल्क की मईशत की बहाली में पेशरफ्त। IMF से $1.1 अरब मौसूल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म का किस्त के इजरा पर इजहार इत्मीनान। कहा, जान लड़ाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। मुश्किल फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, अगर मुज़ाकरात हुए तो तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। PTI की कमेटी से किसी ने बातचीत के लिए कोई राबता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई राबता नहीं हुआ। जब कोई पेशकश आएगी तो बानी PTI और क़यादत फैसला करेगी। चेयरमैन PAC के ओहदे पर अंदरूनी इख्तिलाफात का खात्मा हो गया। PTI ने मुशावरत के बाद फैसला कर लिया। शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात से इमरान को आगाह कर दिया। इजलास में सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आई। सियासत में टेंशन कैसे होगी डिफ्यूज, कौन किससे बात करेगा, सब कंफ्यूज। PTI के बाद दीगर कई जमातें भी मुज़ाकरात की बात कर चुकी, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कुछ वाज़ेह नहीं। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से बात करने की मुखालिफ। कमर ज़मान कायरा ने कहा, PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, वो तमाम सियासी जमातों की तज़लील कर रही है। माजी के सख्त हरीफ क्या बनेंगे हलीफ। JUI और PTI में कुर्बतें बढ़ने लगीं। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से फौरी राबते का फैसला। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने की बाकायदा दावत दी जाएगी। असद कैसर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। दीगर जमातों के सरबराहान से भी राबते तेज़। फवाद चौधरी कहते हैं, मौलाना साहिब ने फैसला कर लिया है तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह ही चल सकेगी। मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े हैं। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। असद कैसर, अख्तर मेंगल और दीगर शरीक। इजलास में जजिस के खत से मुतालिक बातचीत हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में रहनुमाओं ने कहा, जज साहिबान पर दबाव नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स और वुकला से राबता किया जाएगा। जजिस के खत के मामले पर फुल कोर्ट समाअत करे। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए और मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होने देंगे। मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, अंदर से भी मुदाखलत होती है। जब मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। अदलिया में भी खुद एहतसाबी करना होगी। पिशावर वाले जजिस ने भी धरना फैसले पर अमल दरामद न होने का मामला उठाया। 4 साल से जायद नजर सानी समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। लिख कर दिया था जनरल फैज हमीद धरने के पीछे थे। ये मामला हुकूमत के बाद छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा, लोग पटरी से हट जाएं तो फिर कानून साजी की जरूरत पड़ जाती है। हुकूमत आखिर कब कानून साजी करेगी? जब तक पार्लिमान मजबूत नहीं होगी दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। मजीद कहा, कुछ लोग अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, अब खत्म हो चुके। कुछ एक वक्त में एक मकाम पर खड़े थे, आज एक दूसरे मकाम पर हैं। जजिस तायुनाती के लिए खुफिया इदारों से रिपोर्टें मंगवाने से मुदाखलत का मौका मिलता है। जब मॉनिटरिंग जज लगवाएंगे, JITs में शामिल करेंगे तो मुदाखलत का मौका मिलेगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया?
جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، اٹارنی جنرل نے کہا اس میں کئی سابق جج بھی ملوث ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جو بھی ملوث ہو، اگر سابق چیف جسٹس بھی ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیں۔ مزید کہا خفیہ ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو ذمہ دار وزیر اعظم اور کابینہ ہے۔ سب کو سب کچھ پتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں، جو بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو 6 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس ادارے کس قانون کے تحت بنے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کا سوال، کہا اگر یہ ادارے مداخلت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے جہاں فون سننا بھی آسان نہیں؟ خوف ہوتا ہے کہیں فون ٹیپ تو نہیں ہو رہا، فون پر بات کرنے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کیا جمہوری ملک میں ایسا ہونا چاہیے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، ملک میں 3 ایجنسیز ہیں، IB، ISI اور MI، کس قانون کے تحت بنی؟ آئندہ سماعت پر ان ایجنسیز کے قانون بتائیے۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج بھی مزدور کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ دن کو منانے کا مقصد مزدور کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے انتھک کوششیں کرنے والے مزدوروں کو خراج تحسین، صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان میں محنت کشوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسیز کے نفاذ میں ریاست کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا محنت کشوں کی صحت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ موجودہ مہنگائی نے مزدور طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور حالات زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ 5 لاکھ سے زائد افراد کی موبائل سمز بند کرنے کا فیصلہ۔ FBR نے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا۔ ملک بھر میں 5,06,000 سے زائد افراد کی نشاندہی کر لی گئی۔ FBR کے مطابق ان افراد کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہے، اس کے باوجود ریٹرن فائل نہیں کر رہے۔ ان افراد کے موبائل فون کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں۔ نواز شریف کسان کارڈ کے اجراء کی اصولی منظوری۔ کینسر مریضوں کے لیے مفت دوائیں، شادی میں ون ڈش پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ کابینہ کا گاڑی کے لیے پلاٹینیم کیٹیگری نمبر پلیٹ کی فیس 10 لاکھ کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کہتی ہیں مفت دواؤں کی گھروں میں فراہمی کا پروگرام مئی میں شروع کر دیا جائے گا۔ کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں، مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا احتجاج جاری۔ کسان اتحاد کی جانب سے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے اور دھرنے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کی بھی مختلف مظاہروں میں شرکت۔ بہاول نگر، فیصل آباد، چیچا وطنی، پاک پتن، نارووال اور دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی حکومت سے فوری گندم خریداری کا مطالبہ۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج پر گرفتار کیے گئے تمام کسان رہا کر دیے گئے۔